जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम रे जे कि तुला राशि संपर्क में मार्च मास समय किपरि अतिबाहित होबो। अर्थात मार्च मास कहिले मन रखंतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने चैत्र मास को बुझे थाए। तेणु एई मार्च मासर समय प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह किपरि सब रहिबो एवं से विषय में मुझे आपणकर ये मसरे आपण मानकर कौन सब लाभ रहिबो कौन क्षति रहिबो सबु संक्षेप में मुझे कहबी। आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने। तेबे चलंतु कार्यक्रम को विलंब न करी आरंभ करिबा। आमे ए तुला राशि व्यक्ति मानक पई मात्र 5टी कार्ड संग्रह करिबा। ए 5टी कार्ड रे आमे पंच महाभूत तत्व अनुसार तुला राशि व्यक्ति आमे जानिबा मार्च मासर प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह विषय एवं गोटे एक्स्ट्रा कार्ड जो आसूचे पंच महाभूत तत्व अनुसार ये भगवान कृष्ण केशव माधवंकर कार्ड। तेणु आपण भगवान कौन आशीर्वाद रही से विषय में जाना। तेज चलतु मार्च मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची देखा मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने प्रथमे आमे देखिबा मार्च मासर प्रथम सप्ताह कार्ड। तुला राशि व्यक्ति माने 14/7 चित्रा नक्षत्र, 15/7 स्वाई नक्षत्र, 16/7 विशाखा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा तुला राशि भाई भाई माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबा पई मु आपण मान को अनुरोध करूची। आपण मान को जीवन शैलीर कथा आपण माने निश्चित भाव में माधव पवित्र वाणी प्रत्येक मासर कार्यक्रम को देखुचंती। ए मासर मध्य आपण देखंतु निश्चित आपण अनुभव करि परिबे। मु आपण को स्पेशल कार्यक्रम में अनेक कथा कहबी। तेबे ध्यान दियंतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने प्रथम मार्च मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची से विषय कहवा पूर्व मु आपण मानकु आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी। अनेक भाई भौणी माने गृह निर्माण करबा पाई उद्यम रे अछंती। तेणु ए मासर स्पेशल कथा को कहबी। अनेक भाई भौणी माने विवाह पाई मध्य उद्योग अछंती सेमान को विषय मु कहूची। आपण माने ध्यान देके सुनतु तापर मु कार्ड विषय निश्चित कहबी। जय श्री कृष्ण। तेबे मास तत्व अनुसार जदि ए मासरे आपण मानक गृह रे कोनोसी संतान जन्म नेला तुला राशि व्यक्ति माने तेबे आपणकर से संतान सूक्ष्म बुद्धि विद्वान भाव उत्पतन निश्चित तार रहिबो। आउ जदि एई मासरे आपणक गृह रे कोनोसी कन्या प्रथम रजवती हैला ताले मने रखंतु से सुबुद्धि सुगुणा प्रतिप्रिया एवं सुसंतान जननी हेई पारिबो। ए मासर शुद्ध काल हेतु आपण मानक भितरे जो माने गृह निर्माण करबा पई जोगाजोग रहउचंती ताले से माने आराम रे गृह निर्माण करि पारिबे बा शुभ देई पारिबे। कारण ए मासरे गृह निर्माण कले आपणकर धन संपद वृद्धि होता है, परिवार मंगल होता है। आउ ए मासरे मन रखंतु पानी बसंत रोग होता है। तेणु ये पानी बसंत रोग न होबा पई दैनिक सकाळे 7टी लिंब पत्र आपण माने खाइबा अभ्यास रखिले आपण निश्चित भाव में ए रोगरु दूरे की रही पारिबे। तेबे प्रिय दर्शक बंधु ये तो आपण मानकु कहली। तेणु ए मासरे क्यों पुओ झील मैंने विवाह हो पारे मो से विषय क्यों मानकर रवि सुधी गुरु सुधी हो जाए से मैंने ही केवल विवाह योग्य होता। तेबे रवि सुधी कहले ये मासरे वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि मासर 9 दिन ठारू कर्कट, बिछा, कुंभ राशि रवि सुधी होछि। तेबे गुरु सुधी सही परी वृष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशि गुरु सुधी जो मानकर रवि सुधी गुरु सुधी उभय होइतिबो से माने निश्चित विवाह करि पारिबे। तेबे ए मासरे मु जदि कहिबी मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण माने ध्यान दियंतु जे कि प्रथम सप्ताह तुला राशि व्यक्ति मानक पई कोन आसीबो। 14/7 चित्रा नक्षत्र, 15/7 स्वाही नक्षत्र, 16/7 विशाखा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई मार्च मासर प्रथम कार्ड आसुछि जे कि मार्च मासर प्रथम कार्ड कौन आसुछि ना किंग ऑफ सोर्स। सबु रेस्पॉन्सिबिलिटी को सबु दायित्व को भल भाव में आपण तुलेबे। कठिन परिश्रम आपण को करिवार अछि जहाँ दायित्व अछि अवश्य सबु आपणकर सफल हबो ये कार्ड प्रमाण करूछि। भाभी चिंती निष्पत्ति नेबे किंतु हड़बड़ रे कोनोसी निष्पत्ति नेबे नाही। हड़बड़ रे जदि कोनोसी निष्पत्ति नेबे ताले सबु काम विफलता ही पारे। तेणु आपण ठीक उचित निष्पत्ति नेबे आ उचित पथरे सफल सीमार पहुंची पारिबे। मनी कैरियर क्षेत्र रे कार्य क्षेत्र रे टेंशन देखा देबो। काम प्रेशर पड़ी पारे। चाकरी करुले आपणकर ऊपर प्रेशर आपणको ऊपर अनेक दायित्व उजाड़ी दे पारंती जहाँ आपणको व्यस्त विव्रत लगी पारे।
व्यवसाय क्षेत्र में जेते शांत होइकी कार्य करिवे तेरे कार्य निश्चित ए मासरे सफल पाइबे। जदि भी किसी बड़ निष्पत्ति नेबे तेरे सबु इनफॉरमेशन नेकी निष्पत्ति नियंतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने निज काम निजे करंतु अन्य उपरे भरोसा करी किछि काम छाड़ंतु नाही। पैसा उपरे अधिक ध्यान दियंतु केउठी खर्च होउची कोन होउची ताकू टिके ध्यान रे रखंतु। स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य टिके व्यतिक्रम घटी पारे जानवाहन प्रति टिके केयरफुल रहिबा आवश्यक अछि। तेबे दूर यात्रा करंतु नाही। तेबे प्रेमी जुगलक कथा कहबे जदि लव रिलेशन पाई रिलेशन जोगाजोग ठीक रहिबो एवं बहुत भल रहिबो प्रेम संपर्क सुदृढ़ रहिबो किंतु जदि प्रेमींकर फायदा न हुए से आपणको साथ छाड़ी दे पारंती। तेबे जहाँ भी कार्ड आसीची किंग ऑफ सोर्स कार्ड ये मध्य बहुत भल कार्ड आसीची अनेक कथा आपनको शिक्षा सहायता जोगेबार बुद्धि जोगेबार कार्ड आसीची। तेबे चलतु आमे देखिबा मासर द्वितीय सप्ताह कार्ड को। द्वितीय सप्ताह कार्ड कहले ये कार्ड होची 6 ऑफ पेंटाक्लस आपणको पाखरे और अर्थर संबल रहिबो। भावन्तु नहीं जे आपण खाली हाथ रहिबे ए मासरे आपणकर अर्थर संबल रहिबो आय अब्याहत रहिबो अर्थ जेबे अछि बा जेबे रहउची जहार आवश्यक अछि आपण टिके ताकू हेल्प करंतु साहाय्य करंतु काहे कि ना ए हेल्प बा साहाय्य आपणको भविष्यत पई आशीर्वाद रो कार होई थाए। एई साहाय्य आपणको अनेक सहायतार सुजोग दे लाभ करई थाए। तेनु आपण ए मासरे दान ध्यान करबा पई मन भी मध्य आपणकर उद्योग रहिबो। तेनु ए मासरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो रिलेशन उत्तम कि रहिबो किछि लव अभाव पूर्ण आपणकर थिला बाकी ता पूर्ण भी हेइ जिवो। तेनु व्यवसाय माने अन्याय पथरे गति करिवे नाही न्याय व्यवसाय पालन करिवे बहुत बढ़िया कथा। तेबे छात्र छात्री माने खुशी रहिबे विद्या को लेकी। तेबे जा भी हो दिन आपणकर निश्चित भल रहुची। ये अवश्य अत्यधिक रोजगार कारण हेले भी माने न्याय धर्म पथ आपणकर ये कार्ड प्रमाण करूची। आमे मार्च मासर तृतीय सप्ताह को जदि देखिबा तृतीय सप्ताह कार्ड आसुची 5 ऑफ वांड्स आपणक भितर कौन विचार को लेकिन निज सहित निजे घूरी सारी लड़े मड़े हेबे जहाँ विचार को बुझंतु धैर्य रखा आवश्यक अछि। आपण कौन करेंगे कौन ना आपन को जी जहाँ कहू आपन टिके शांत यह समय रहा आवश्यक अछि। जदि शांत रे ताले आपण निजे जीवन में आगक बढ़ी पारे कारण ये 5 ऑफ वांड्स कार्ड आसी बुधंकर कार्ड ये नेगेटिव कार्ड अच्छी मासर तृतीय सप्ताह तेणु रिलेशनशिप रे सावधान टिके अवलंबन करने आवश्यक अच्छी। चाकरी व्यवसाय रिलेशन ये सब दिगरे केयरफुल रहा आवश्यक अच्छी। तेणु क्या सहित कली झगड़ा हबार संभावना देखा दे पारे शरीर खंडिया खाबार संभावना अच्छी। बुद्धि लगे कार्य करंतु हड़बड़े कौन कार्य करंतु नाही अन्यर कली रे मुंड पुरांतु नाही आपण फसी जाई पारंती। तेणु मासर तृतीय सप्ताह को आपण जगी रखी चलिबा आवश्यक अछि। जदि मासर शेष कार्ड को आमे देखिबा सेही किंग ऑफ पेंटाक्लस किंग मास्टर रिंग मास्टर जहाँ कहती ये सही टाइप रो कार्ड ये भी मध्य से बुधंकर कार्ड आपण को पदवी सम्मान अवश्य मिलिबो। मन दुख करिवार नाही ये कार्ड प्रमाण करुछि कौन निर्धारित कार्य को बुद्धि विवेक द्वारा सर्वदा कार्य करिवे कारण पूर्व कार्ड गुड़िक कही हड़बड़ रे कौन कार्य करंतु ना किंतु ये कार्ड प्रमाण करुछि जे आपण बुद्धि विवेक लगे किछि कार्य करिवे तार लाभ परिश्रम मूल्य कैरियर रो किछि भल माने फल प्राप्तिर जोग आपणकर देखा दूची। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहिबो स्वास्थ्यर समस्या थिले ए समय सब दूर हो। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद रहिबो रिलेशनशिप बहुत भल रहिबो व्यवसाय माने लाभ करिवार रास्ता उन्मुक्त रहिबो। छात्र छात्री माने बैंकिंग फाइनेंस एवं व्यवसाय कैरियर बनातु निश्चित भाव में सफल सीमा रे पहुंची पारिबे। ये बुधंकर कार्ड सर्वदा शांति रे आपण ई समय रहिबे भल आपण बुद्धि विवेक सह कार्य करिवे ए मासरे आपनको पदवी सम्मान अवश्य मिलिबो। रिलेशन ले बहुत भल जोग रहउची सफल ए मासरे आपण हाथ को किछि ना किछि कोटो अर्थ आसीबार बाट खोली जिवो। तेणु व्यवसाय कथा देखिले ए मासरे भल रहिबो छात्र छात्री माने भल उन्नति सीमा रे पहुंची पारिबे। तेणु मासर शेष कार्ड मध्य आपणक पई अति उत्तम कार्ड आसीची इच्छा पूर्ण आपणकर अवश्य हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे परिशेष कार्डटी भगवान कृष्ण केशव माधवंकर अनुसार 5 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसीची मध्य 14/7 चित्रा नक्षत्र 15/7 स्वाई नक्षत्र 16/7 विशाखा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि भाई भणी माने भगवान जो कृपा आशीर्वाद कार्ड आसी 5 ऑफ पेंटाक्लस आपण हाथ लास्ट मोमेंट रे मासरे कौन कारणरू स्वास्थ्य समस्या खर्च
କିଛି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ରହିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସରେ ଟିକେ ଦେହ ଉପରେ ଯତ୍ନ ରଖିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶିର ଯଦି ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଦେଖାଦେଉଛି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ପେଟ ରୋଗର ସୂଚନା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡଟି ଯେଉଁ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଏ କାର୍ଡ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଶରୀର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ପେଟ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବି ରହିବ, ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଅବଶ୍ୟ କଟିବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୂର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ସାରା ଅତି ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, କେତୁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ରାହୁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି କେତୁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କେଉଁ ମାସ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ରେ ତ ଯିବ, ସେଥିରେ ମନ ଉଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଥାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ନ ରହିଲେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ହେଉଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 2026 ମସିହାଟି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବର୍ଷ ଅଛି। ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିଲିଖିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାମ ସମ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସଫଳତା, ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ এই ମାସରେ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ରହିବ, ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନିହାତି ପ୍ରତିକାର କରିନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ସତର୍କ ଦିବସ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯେଉଁ ତାରିଖ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ଆଉ 23 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ତାରିଖ କହୁଛି, ଏଇ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଶୁଭ କାମ ଆପଣ ନିଷେଧ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ଅଘଟଣ, କର୍ମଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2026 ମସିହାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁକ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳରେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବା ବେକରେ ଧାରଣ କଲେ ଏହା ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ଜୀବନରେ ଜଣାନ୍ତରେ ହେଉ ଅଜଣାନ୍ତରେ ହେଉ ଯାହା ବି ପାପ କରିଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏହି ଇତ୍ୟାଦି କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ରୋଗ, ହୃଦୟ ରୋଗ, ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୁଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଏହି ଚେରମୂଳିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାଇ ଆକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ପାନ, ଶନିବାର ଗୋଟେ ପାନ, ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ଏହି 2 ଥର ଏହାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁ ଉନ୍ନତି, ବହୁ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ବା ଜନ୍ମଜାତକକୁ
କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି ଏହି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଉ ଭଲରେ ବି 2024 ମସିହା କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ କଟୁଛି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।